ଇଟା ଯେନ୍ଟା ଲେଖିଥିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ଯେନ୍ ଗୁଣ୍ଡୁରୁ ଥିଲା ଗୋଲ ମାନ୍ଦଲ ଥିଲା ସୃଷ୍ଟି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରାଗଲା ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେନ୍ ସୃଷ୍ଟିରେ ତିଆରି କଲେ ସାମଗ୍ରୀ ବେଲେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସନ ଯେନ୍ଟା ବି ତିଆରି କଲେ ଯେ କିନ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଏଇଟା ପୁରାଣ ପୁରାଣରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛେ। ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ ଶୁଣ ଗୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ଚରଣ ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ଚରଣ ବଧିର ହେଲ ଶୁଣ ତୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଯେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ ହଉଛି ମଣିଷ। 56 କୋଟି ଜୀବ ତିନିଟା ଚଳନ୍ତା ଜୀବ ହେଲେ 14 କୋଟି, ନିଚଳନ୍ତା ଜୀବ ହେଲେ 14 କୋଟି, ଉଡ଼ନ୍ତା ଜୀବ ହେଲେ 14 କୋଟି ଆଉ ବୁଡ଼ନ୍ତା ଜୀବ ହେଲେ 14 କୋଟି। ତ ଏନ୍ତା ଭାବରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହେଲେ ମଣିଷ। ବ୍ରହ୍ମା ତ ମଣିଷଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ନ ସବୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧବା ପାଇଁ ତ ବସନ ବାସନ ଦରକାର ସାମଗ୍ରୀ କଥା କହିଲେ ତ ଅନ୍ନ ସବୁ ଦେଲେ କିନ୍ତୁ ରାନ୍ଧବା ପାଇଁ ଆମର ଯେନ୍ତା ଇହାଦେ ଗହମ କରି ରାନ୍ଧୁଛେ ତ ମଣିଷ ମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ରାନ୍ଧବା ପାଇଁ ବସନ ବାସନ ନେଇ ପାଇଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ପଳେଇଗଲା ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆଗ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ପୁରୁଷ ପାଳ ବୋଲି କାହାରି ନାମ ସୁର ଆହେ ସୁର ଆହେ ତୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ ଶୁଣ ଥରେ ମୋର ଜନନ ଥରେ ମୋର ଚରଣ ବଧିର ହେଲ ତୁହାରି ଶୁଣ ଭଗବାନ ବଧିର ହେଲ ଶୁଣ ବଧିର ହେଲ ପୁରୁଷର ନାମ ହେଲା ରୁଦ୍ରପାଳ। ରୁଦ୍ରପାଳକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ରୁଦ୍ରପାଳ ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ତୁମେ ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ତିଆରି କର ମାଟିରେ ପାତ୍ର ତିଆରି କର। ଆଗ ପୂର୍ବରେ ଏନ୍ତା ଗନ୍ଧ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ରାନ୍ଧିକରି ନେଇ ଖାଉଥିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରୁଦ୍ରପାଳଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମାଟି ପାତ୍ର ତିଆରି କର ସମସ୍ତେ ରନ୍ଧା ବଢା କରିକରି
तो रुद्रपाल जन्म हेले भगवान ठाରୁ आदेश पाए प्रभु मते जन्म सिना कले मुई माटी पात्र बनाई दी किंतु मोर हाथे तो अस्त्र शस्त्र किछि नाही किन जिनिस से बना तो भगवान विष्णुଙ୍କର 8टा चक्र ଅଛି 8टा चक्र भितर रुद्रपाल को गोटे चक्र देथिले सुरेशन चक्र सुरेशन चक्र देले ई चक्र रे माटी के पाक करब माटी रे पात्र तैयारी करब आ समस्त विश्व ब्रह्मांड रे मनुष्य माने रांधी करब ए मुई तो मोरो सिंह बियाह छे हमर गाना तो रोना लोग नहीं है बोलो तो मुई मोरो सिंह ने बियाह मोरो सिंह भरी सन रोना ने कहते तो आधा देखि जा केंती किनरे देले से नेट का ऊपर चले आती और ऐसी तो ऐसी कान में बना और तले गोटे दी करे आ गोटे ने नेट एटा घुरा के तो जे एक तलो के ना ऊपर तक तले धरी के रोना माने पिटसन गोटे धरसन आ गोटे हाथे पिटसन तलटा काना रे ऊपर तिरबाटा काना भगवान विष्णु तो सुरेशन चक्र देले मां लक्ष्मी तांको स्तन देले हाय गो गोटे स्तन देले तलाडे जेन धरसन एटा स्तन हाय ऊपर आडे जेन पिटसन एटा जगतर नाथ जगन्नाथंकर हस्त हाथ देइथिले प्रभु जगन्नाथ विष्णुंकर चक्र लक्ष्मींकर स्तन आ जगन्नाथंकर हाथ रे सर्वप्रथम रुद्रपाल माटी पीटी माटी पीटी कुंभकार काम कले आ रुद्रपाल अंश समस्त आम कुंभकार जना मान जन्म विष्णुंकर अंग जदि जन्म है तो स्त्री पुरुष गोटे दरकार एका संसार के सृष्टि ना सृष्टि करबा पाए तो रुद्रपाल गोटे बहुत सुंदर स्त्री रखिथिले विष्णु भगवान बहुत सुंदर किंतु रुद्रपाल से कन्या पाई नहीं पाए रुद्रपाल माटी माटी पाक करथिले भणा बनेथिले भणा खाली एंता बने दे नहीं ताको चिटी करे पाक हेबार पर्यंत चिटी करे ताको बना दे तो भणा बने छ रुद्रपाल विष्णु डाकले रुद्रपाल तुम्हें हमर घर के तुमको गोटे उपहार देबार सामान गोटे देबार चाहनी आपको बाबू नहीं प्रभु ए तुमर भणा पाक नहीं हेबार मुझे नहीं पारे 2 नंबर से डाकले 2 नंबर के नहीं पारे 3 नंबर डाकले 3 नंबर के नहीं पारे रुद्रपाल नहीं आसन ना बेले आ जे माने पंथी काम करसन मेहर मान को द्रौपदी कन्या दे देले मेहर मान के तेणु करी मेहर लोक देखबनु माँ भौणी देखबा अति सुंदर द्रौपदी पड़े मेहर माने पाई गले द्रौपदी कन्या 11 नंबर दिन जेते रुद्रपाल रणा बाबू तो मते जिन जिनिस दिया प्रभु हाँ तो विष्णु कहले तुमको जिनका प्राप्त होगा थे तुम्हें तो नहीं आसी पार मुझे तो तंती जिन मैं तैयारी कर मोर पाखे आउ गोटे कन्या अच्छी रत्नेश्वरी बोले तुम्हें रत्नेश्वरी कन्या कर जाओ तो रुद्रपाल भाग्य द्रौपदी कन्या नहीं रत्नेश्वरी के आने के समय यह कर तो ये सामग्री का सर्वप्रथम जो सामग्री बने रुद्रपाल जगतर नाथ जगन्नाथ के सर्वप्रथम आदि पर्यंत पूरी कलिजुग सरी पछी जीवा किंतु एमती कौन कथा बस भाषण में रंधा नहीं जाए तो रुद्रपाल जिन माटी पात्र देते सामग्री से सामग्री ही भोग तैयारी बाकी लोग पुराण के पढ़ी नहीं पारन अमंगल घटी जा केवल रणा मान पुराण आम पुराल पंचमी दिन केवल पढ़ा जाए पुराल पंचमी दिन पुराल पुराण यहाँ शुणी यही पुराण 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 रही प्रमाण सुन आहे सुन आहे भगवान बधिरा सुना बधिरा राधे
করা কি রাধা কৃষ্ণ নীলা আরম্ভ হেলা এবে আসিবে শ্রীকৃষ্ণ লীলা মোহর কথা টিকে দিব মানি হো तो ये गीत लिखिथिले आ गाइथिले हमर सुरेश कुमार बापा तांको चला बाटर सेही बाबा विश्वकर्मा सदा सर्वदा मंगलमय करंते एक बार पर ये बोल ननी ये आती करी हमको जागो तुम जो ना गा ससुर के आते ना ना पटना में हां তোর মনকে দেখে পচরা তোর দিলকে দেখে পচরা তোর মনে মনে ভাবি তোলে তোর দিলের কিছু কেসরা गाड़ी देना तुम बाबू गो ए पिला ए बाबू उता તમે કેનો આછો તમે નાગાટી કો મ કેનો આઈ છે ગો મુઈ આસે છે ગો પપુરુ કો પપુરુ આછો আর মুই আছি আমার বাবা রে ওরে বলে দাদু আরে ए पुता এদু না গো ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এ বাবু হ্যাঁ કો પપુરુ આછો તમે કા કર કે આછો ગো মোর মামু ঘর কে છે গো হ্যাঁ তোমার মামু কে জি মোর মামুর না চন্দ্র আছে না এ মা হে বুড়া কে আছে তাল কি কি বুড়া তো পর দিনে রাতে দীক্ষা भी कर मोला এ মা ওর দিনে বলা हां ওর দিনে মোলা কি দিনে আমি তো ए बाबू हां हां मा তুমি কি রে তাকে মামু কও मुई तांकर भंजा गो तमर ना काई ना मन ना कहले कृष्णचंद्र कृष्णचंद्र ए बाबू तमर माँ बापा ना टिके कहत मोर बापा हेले नंदराजा एवं माँ हेले यशोदा सते काले मो दो की कोई दोष है हां कहि ए बोहो कोन ए से नंदराजा 10000 पिला आछन तमर भंजा তোমার ভণজা আছেন মো নন্দ রাজা দুইটা পিলা ঘুটে কলা ঘুটে গোরা এখন নন্দ রাজা দুইটা পিলা ঘুটে কলা ঘুটে গোরা গোটিয়ে হাতরে বইসি ধরিতে কলা নবরঙ্গিলা রাজা পিতা পিলা ঘুটে কলা ঘুটে গোরা হে রাধে পথন গো কলাকানো ওই কি রাধামাই গো রাধামাই অংশিকা নামরে বাপা জনে 50 কোটি ভারত মুদ্রা প্রদান কলে সেই রাধা কৃষ্ণ কোটি পরমায় দেখান্তু বল আনন্দ একবার সেই গ্রামবাসীଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ একবার হরি বল ଆଉ একবার হরি হরি বল ଆଜି এই ଆମର ପବିତ୍ର ନାଗବାଚା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଜି ମା ଭଉଣୀ ସବୁ ପତ୍ର କଥା ମାନେ ପତ୍ରଇଛନ୍ତି ଗଛ ପତ୍ର କଥା ଆଜି ଯେତେଟା ଶୁଭ ଗଛ ମାନେ ଅଛି ସବୁ ଗଛ କଥା ମାନେ ଖାଲି ଗଛର ପତ୍ର ମନେ କଥା ହିଁ ହେଇଥାଏ କହିଯିବା ପଧନ ଗೋ କଳା କାହ୍ନୁ ହଇକି ରାଧା ମାଇ ଗೋ ସୁମନା